हेलो दोस्तों, आज देखेंगे ईरान का पावरफुल साइंटिस्ट और इंजीनियर, इसमें लड़की भी शामिल है। चलो देखते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत मिसाइल नहीं बल्कि दिमाग है। ये एक ऐसी कौम है जिसने मलबों से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सफर तय किया। ईरान एक ऐसा मुल्क आज जिस पर सारी दुनिया की नजर है। आप ईरान को सिर्फ जंगी सलाहियतों की वजह से जानते होंगे, लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ईरान इस वक्त तालीम, सेहत और टेक्नोलॉजी में सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। आज हम ईरान के बारे में ऐसे हकाइक से पर्दा उठाएंगे जो आपको मजीद हैरान कर देंगे। तो चलिए सच को जानते हैं और देखते हैं। ईरान का लिटरेसी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा और यहाँ की खवातीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंसदान हैं। ईरान का ओवरऑल लिटरेसी रेट 94% है, जबकि खवातीन का लिटरेसी रेट 99% है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ 80% लोग मास्टर्स और PhD होल्डर्स हैं। लेकिन रुकिए, ईरान का ये अजीम सफर कैसे शुरू हुआ, आइए इस पर नजर दौड़ाते हैं। ईरान की कहानी आज से शुरू नहीं होती, बल्कि ये उस वक्त से है जब दुनिया के नक्शे पर तहजीबें जन्म ले रही थीं। 2500 साल पहले साइरस आजम यानी कि द ग्रेट साइरस ने दुनिया की पहली अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। ईरान के बारे में मशहूर है कि वहाँ औरतों को सिर्फ घर के कामों तक ही रखा जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। और तो और हुकूमत आवाम के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक का मंशूर ईरान ने दिया था। इस पहले इंसानी हुकूक के मंशूर का नाम था साइरस सिलेंडर। ये इंसानी हुकूक का पहला आलमी मंशूर था जिसने गुलामी का खात्मा किया और मजहबी आजादी दी। आपने गंदीशापुर यूनिवर्सिटी का नाम शायद ना सुना हो, लेकिन ये वो जगह थी जहां यूनानी, भारतीय और ईरानी दानिश्वर मिलकर तिब और फलसफे पर काम करते थे। जब दुनिया कबायली झगड़ों में उलझी थी, ईरान में बाकायदा निजाम हुकूमत और टैक्स का निजाम मौजूद था। यही वो तारीखी शऊर है जो आज भी हर ईरानी की रगों में दौड़ता है। वो खुद को सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक तहजीब मानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वो कौम है जिसने यूनानियों, रूमियों और मंगोलों के हमले को बर्दाश्त किया, लेकिन अपनी शिराक नहीं खोई। यहाँ का नौरोज और यहाँ का अदब आज भी वैसे ही जिंदा है जैसे सदियों पहले था। और एक वक्त ऐसा भी गुजरा कि जब यूरोप अंधेरों में था, लेकिन ईरान के शहर रे और अस्फहान इल्म के मरकज थे। इस्लाम की आमद के बाद देखते ही देखते ईरान इल्म का वो सूरज बनकर उभरा जिसकी रोशनी से पूरा यूरोप रोशन हो गया। फिर एक नाम पैदा हुआ, इब्ने सीना। इब्ने सीना पर डिटेल वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मुस्लिम साइंटिस्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब। इब्ने सीना, जिनकी किताबें 600 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती रहीं। क्या आप जानते हैं कि इब्ने सीना की मशहूर किताब अल कानून फिल तिब 17वीं सदी तक यूरोप की तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज में लाजमी निसाब का हिस्सा थी। एक और शख्स मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी ईरान के इल्मी सफर में अहम किरदार अदा करते रहे। बस इतना ही नहीं, ये वो रियाजीदान थे जिनके बगैर आज आपके स्मार्टफोन या इंटरनेट का होना मुमकिन न था। अलगोरिथम का लफ्ज इसी ईरानी सपूत के नाम से निकला है। हालिया जंग में ईरान के शहीद अली लारेजानी ने भी रियाजी और फलसफे पर किताबें लिख रखी हैं जो ईरान की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। ख्वारिज़मी के बाद वो दौर भी आया जब बगदाद से अस्फहान तक सिर्फ कलम की हुक्मरानी थी। जहां एक तरफ रियाजी की गुत्थियां सुलझ रही थीं, वहीं उमर खयाम और मौलाना रूमी इंसानी रूह के फलसफे बयान कर रहे थे। ईरान ने सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि ऐसे दिमाग पैदा किए जिन्होंने तिब, फल्कियात और रियाजी की तारीख बदल दी। जो ईरान आज आप देख रहे हैं, इसके DNA में तहकीक और जुस्तजू है। 1979 के इनकलाब के बाद दुनिया ने समझा कि ईरान अब पत्थर के दौर में चला जाएगा, लेकिन एदादो शुमार कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। ईरान ने अपनी GDP का एक बड़ा हिस्सा तालीम और तहकीक पर सर्फ किया। उनका नारा था, इल्म ही बका है। आज पूरी दुनिया ये समझती है कि वहाँ खवातीन पर पाबंदियां हैं। हकीकत
اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایران کی یونیورسٹیز میں 60% سے زیادہ طالبات ہیں، اور تو اور وہاں کی خواتین صرف گھر نہیں چلاتی بلکہ وہ لیبارٹریز میں کینسر کی ویکسین بھی بناتی ہیں اور خلائی مشن ڈیزائن کرتی ہیں۔ یہ بات مغرب کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں کہ ایران میں سٹیم یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ کے شعبے میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ صرف یہی نہیں، ایران میں 80% نوجوان گریجویٹس ہیں اور یہاں پی ایچ ڈی ہولڈرز کی تعداد حیران کن حد تک زیادہ ہے۔ دنیا کو لگا تھا کہ 1979 کے بعد ایران تنہائی کا شکار ہو کر پیچھے رہ جائے گا، لیکن یہاں ایک خاموش انقلاب آیا، تعلیمی انقلاب۔ ایران نے اپنی معیشت کا بڑا حصہ تعلیم پر لگایا، گاؤں گاؤں میں لٹریسی کورس بھیجے گئے۔ آپ نے ایران کو اکثر خبروں میں صرف جنگی مشقوں، پابندیوں یا دفاعی صلاحیتوں کی وجہ سے دیکھا ہوگا۔ ایران کا اسرائیل پر بڑا میزائل حملہ، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس ملک پر دہائیوں سے عالمی پابندیاں لگی ہوں، وہ ٹوٹنے کی بجائے مزید مضبوط کیسے ہوتا جا رہا ہے؟ ایران کی اصل طاقت اس کے میزائل نہیں بلکہ اس کے وہ دماغ ہیں جو دنیا کو حیران کر رہے ہیں، کیونکہ ایران کینسر کے علاج اور سٹیم سیل ریسرچ میں اس مقام پر ہے کہ پڑوسی ممالک تو دور، خود ترقی یافتہ ممالک کے لوگ یہاں علاج کروانے آتے ہیں۔ سٹیم سیل ریسرچ میں ایران دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایران نینو ٹیکنالوجی میں دنیا کے پہلے 5 ممالک میں شامل ہے؟ ان کی بنائی ہوئی مصنوعات اب دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں۔ ایک ایسا ملک جو اپنی گاڑیوں کے پرزے نہیں منگوا سکتا تھا، آج اپنی سیٹلائٹس خود خلا میں بھیج رہا ہے۔ یہ سب کچھ ریورس انجینئرنگ اور مقامی ٹیلنٹ کا نتیجہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک جس کے اثاثے منجمد ہوں وہ اپنی سیٹلائٹ خلا میں بھیج رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ ان کی نالج بیسڈ اکانومی کا کرشمہ ہے۔ ایران صرف لیبارٹریز کا نام نہیں ہے، یہاں کی سڑکوں پر آپ کو تہذیب ملے گی، یہاں کا کھانا، یہاں کی شاعری، غافل دادیم دل به دست ما را یاد و تو را فراموش، اور یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ایران کا سینما آج ہالی ووڈ کو ٹکر دے رہا ہے اور آسکر جیت رہا ہے۔ Separation, Iran, Oscar Farhadi. یہ لوگ اپنی جڑوں سے جڑے ہوئے جدید لوگ ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، ایران کی فٹ بال کی ٹیم ایشیا میں جاپان کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ ایران کی کبڈی ٹیم حالیہ ورلڈ کپ میں بھارت اور کینیڈا کی مضبوط ٹیموں کو ہرا چکی ہے۔ ایران کی کہانی صرف میزائلوں یا ایٹمی پروگرام کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی قوم کی داستان ہے جس نے اپنی تہذیب کو ماڈرنائزیشن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہاں کے لوگ محنت پسند ہیں، صابر ہیں اور سب سے بڑھ کر خوددار ہیں۔ اگر آپ ایران کو صرف جنگ کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑی حقیقت سے محروم ہیں۔ ایران ایک احساس ہے، ایک ایسی تہذیب ہے جو ہزاروں سالوں سے مٹانے کی کوششوں کے باوجود آج بھی سر اٹھا کر کھڑی ہے، اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ پوری دنیا آج ایران کے بارے میں بات کرنے پر مجبور ہے۔ اگر آپ بھی ایران کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔